guys. Tingnan nyo to. Dami. Paldo na naman tayo guys sa fry. So ayun o. Yan. So tingnan nyo ilan yan. 2 female lang yan guys na IBD. Ayan. Tapos na natin itong hindi ko ito papalaan. Joke lang yan guys. Sa totoo lang ano talaga ito. 55 pieces. 2 female. 58 pala guys.